हेलो गाइस, दिस क्रेजी टेक। आज हम आपको पेट्रोल से साइंस एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाले हैं। इस थर्माकोल को इस पेट्रोल में डिप करके दिखाने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता है क्या होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम इसमें पेट्रोल डालने वाले हैं। अब इस थर्माकोल को इसमें डिप करके देखेंगे। और फाइनली गाइस, देखिए हमारा ग्लू। देखिए ये एकदम ग्लू बनाया है। मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊंगा। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना चाहते हो घर पर, ज़रूर सेफ्टी प्रिकॉशंस लीजिए। पेट्रोल बहुत डेंजर है।